कौन है गाड़ी हठात अटकी गला कौन पाए? क्षमा करंतु महाराज, आगरे गोटाए काली बिले रास्ता काटी चलीगला, सेइथिपाई अटकी गली। काली बिलेई रास्ता काटिकी चलीगला, यह तो अशुभ संकेत। कहतु महाराज, आमे आगो को जिबा ना एइठु फेरी जिबा? गोटे जरूरी काम रे मु जाउची, फेरी जीवाटा ठीक हबनी। जहाँ हेले भी जीवाकू पड़िबो। आगो को चल, जहाँ हबो देखा जीवो। जथा आज्ञा महाराज। अरे अरे अरे, एमिति कौन हो? रुह रुह। जम्बो जम्बो कुआडे गलो? कौन है? जम्बो तुम शुणिछ ना नहीं? महाराज घोड़ा गाड़ी रू पड़ी तांकर अवस्था गुरुतर। चलो देखा जिबा। किंतु महाराज पड़िले काहेकि? से कथा सेठी गले जना पड़िबो। चलो शीघ्र जिबा। चिंता करिवार किछि नाही। मु महाराजंको क्षत सबरे औषध लगे देइछि। महाराज 3-4 दिन भितरे संपूर्ण आरोग्य होई जिवे। सारथी, एसबु केमिति हेला? तुमे घोड़ा गाड़ी केमिति चलाउथिल? मोर किछि दोष नाही सेनापति आज्ञा, एसबु अशुभ बिलेई पाई हेला। सेनापति बटुकनाथ, आम राज्य रे जेतिकी बिलेई अछंती से सबको नहीं जंगल रे छाड़ीबार व्यवस्था कर। किंतु महाराज, जंगल रे छाड़ी देले किछि लाभ हेबनी। से माने पुणी बाट खोजी फेरी आसीबे। तांकु जीवनरु हटेइबाकू पड़िबो। ठीक अछि, जहा भलो हेबो सेया कर, किंतु बिलेई सबको राज्यरु हटेई दियो। जथा आज्ञा महाराज। सुण 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 राज्यवासी मन देकी सुण। आम गजपति महाराज आदेश दैचंती जे आम राज्य को बिलाई मुक्त करा जिवो। तेणु जो माने घरे बिलाई पशिछंती से माने बिलाई सब आनी आम पाखरे जमा देबे। आउ जो माने बिलाई लुचाई रखिबा को चेष्टा करिवे, परे धरा पड़िले तांको कठिन दंड दिया जिवो। अरे निताई, शंभु, तुमे दी जने एठी बसिच, आज खेलिबनी की? हाँ खेलिबा जे, हेले निताई मन भलो नाही। निताई, तोर कोन हेची? बलराम, आम घरे गोटे बिलेई अछि। ताकू महाराजंक लोक माने मारी देबे। मु ताकू बहुत भल पाए। जग्गा, सतरे कोन बिलेई अशुभ? अच्छा तते कोन लागुची कहिलु? ए सारा दुनिया रे जहाँ भी जीव जंतु अछंती सबुर सृष्टि करता तू। आ मु जानिछि तू केबे भी किछि अशुभ जिनिस सृष्टि करि नथिबु। ठीक कहिचु, दुनिया रे किछि भी अशुभ हेइ न थाए। समय, स्थान और परिस्थिति उपरे सब किछि निर्भर करि थाए। ताहाले हजार हजार निरीह बिलेई को बंचेबा पई मते किछि करिबा को हबो। जग्गा, तू मते सहाय्य करिबु कि नहीं? तू कोन जानिनु, जेउठी सत्य और न्याय थाए सेठी मु थाए। सांगमाने, तुमे सब एठी थाओ, मु जाउची।
ସାପ ସାପ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କିଏ କୁଆଡେ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସାପ ସାପ। ରୁହ ରୁହ ମାରନି, ଏଇଟା ଅସଲି ସାପ ନୁହେଁ, ନକଲି ଖେଳନାଟା। ବଳରାମ, ତା ମାନେ ଏସବୁ ତୁ ହିଁ କରିଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କୌତୁକର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇପାରେ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମତେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହି ନେବି। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କହ? ମହାରାଜ, ସାପଟି ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ଗୋଟିଏ ବିଲେଇଟେ ଶବ୍ଦ କରିବାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏ ସାପକୁ ଦେଖିଲି। ତା ମାନେ ବିଲେଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତା ମାନେ ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ? ହଁ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବିଲେଇ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମହାରାଜ, କୌଣସି ଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ, ତାର ଉପସ୍ଥିତିର ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟିବା ଆମ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ବିଲେଇ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି? ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନା ସେନାପତି ବଟୁକନାଥ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିଛି କେଉଁଥିରେ ଏମିତି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାଳି ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ବିଲେଇ ମାନଙ୍କ ଚକମକ କରୁଥିବା ଆଖି ହିଁ ଦାୟୀ। ବିଲେଇର ଆଖି ଦାୟୀ? ଏହା କେମିତି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତି କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଶଗଡ଼ କି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି, ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ବିଲେଇର ଆଖି ଚକମକ କରି ଚମକିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବଳଦ ଓ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଡରରେ ସେମାନେ ମାଲିକର ଅଣାୟତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ରହି ଆସିଛି ଯେ କାଳି ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟିଲେ ବିପଦ ଘଟେ। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମହାରାଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହୋଇଥାଇପାରେ। ବଳରାମ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ନା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ବଳରାମ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ବିଲେଇ ରାସ୍ତା କାଟିବା ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ ଗୁଜବ। ସେନାପତି ବଟୁକନାଥ, ମୁଁ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ବଳରାମ, ତୋ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ବିଲେଇଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ବଳରାମ, ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲୁ। ମହାରାଜ, ମୁଁ କରିବାକୁ କିଏ? ସବୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଭକ୍ତମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେନି। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।